पाइछु सेतपय प्रभु का नाम धन्यवाद हो ए सुजोग आपण माने आनी देइछंती प्रेज द लॉर्ड सेतिपय प्रभु को धन्यवाद दी विशेष भाव में धन्यवाद दिए अर्ली मॉर्निंग रे दायित्व नहीं प्रिय प्रभुकर दास एवं दासी जो माने कि এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଉପକାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜିର ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଟେ, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଦୟାକରି ଖୋଲିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ମାନେ ପଢିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଫେସିୟ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 30 ପଦ ଏବଂ ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 1 ପଦ, ଦୁଇଟି ପଦ ମାନେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 1 ପଦ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟି ପଢୁଛି ଏଫେସିୟ 4 ପର୍ବ 30 ପଦ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛ, ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଦେଶରେ ଯେପରି ତୁମର ସତ୍ୟତା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛୁ। ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମାବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଉପାସନାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ କଥା କୁହ, ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଅଟେ। ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏବଂ ଗାଲାତି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ପାଉଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠିରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଅନୁଯୋଗ ଥିଲା, ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲେଖାରେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଅନୁଯୋଗ ଥିଲା, ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭୁଲଟା କର ନାହିଁ ଶିଖଉଥିଲେ, ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏଇଟା କରୁଛ, କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ବିନୟ ଭାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଅନୁଯୋଗକାରୀ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉଠି ଅନୁଯୋଗ ଥାଏ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ପିତାମାତା ଯଦି ଅନୁଯୋଗ ନ କରନ୍ତି। ଯଦି ପିତାମାତା ଯେତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିବେ, ଯେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିବେ, ସେତେ ସେ ପିଲାମାନେ ସୁଧାର ଆସିପାରିବେ ବା ସମାଜରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ପାଉଲ ଏକଥା କହୁଛି। ଅତଏବ କଣ ହବା? ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବା ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାପର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କେହି ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ,
ଏବଂ ସେ ଜେଲକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଲରେ ଅଣାଯାଏ, କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ପୁନର୍ବାର ଭୁଲ କରିବେ ତାକୁ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ? ନାଇଁ, ମାନେ ଯେତେ ଥର ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବ ସେତେ ଥର ଭୁଲ କରୁଥିବ, ପୁଣି ଆଉ ତା ପାଇଁ ପୁଣି ତାର ଜୋରିମାନା ବନ୍ଧା ହଉଥିବ। ସେଇ କଥା ନୁହଁ। ପାଉଲ ଗାଲାତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ଆଉ ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳାରେ ଯୋଜା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏପଟେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ୟାକୁ କଣ କରୁଛି? ସିଲ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହଉଛି we are sealed, ଆମମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ସେଇ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବି ଯେ ଠିପି ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ନାଇଁ କି? ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି କଣ ଠିପି ବନ୍ଦ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିପି ବନ୍ଦ ଦୋକାନ, ଠିପି ଖୋଲା ଦୋକାନ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରୁ। ସେ ଦୋକାନକୁ ସିନା ଗଲେ ଜାଣିବା, ନାଇଁ କି? ବାହାରୁ କେବଳ ଦେଖେ, ବସ ରେ ଗଲାବେଳେ, ପାଟିରେ ଗଲାବେଳେ ବଡ ବଡ ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ, ଠିପି ବନ୍ଦ ଦୋକାନ, ଠିପି ଖୋଲା ଦୋକାନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ if the seal broken not use, ଯଦି ଏହାର ସିଲ୍ ଟା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଅଲରେଡି ୱାର୍ନିଂ ଦେଇଛି, ଯଦି ତାର ସିଲ୍ ଖୋଲି ଯାଇଛି ବା କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଘ୍ର ରିଟର୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୋକାନକୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ତାହା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ସିଲ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ତେଣୁ କାହିଁକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବିଷୟ 5ଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଗାଡି ଯୋଉ ଯାକେ ଯିବ, ଓକେ, ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା। ମୋ ସହିତ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ରୋମୀ ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 16 ଏବଂ 17 ପଦ। ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 17 ପଦ। ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବା ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅପବାୟୀ ପୁତ୍ରର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ଆସିକି ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ ଧରିଛି, ତଳେ ପଡି ଯାଉଛି ଏବଂ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ବାପା, ମୁଁ ତମର ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯାହା ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା, ଯାହା ମନରେ ଭାବିଥିଲା, ତାହା ଆସିକି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମତେ ତୁମ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକର କରି ରଖ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କଣ? ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉ ବିଷୟରେ? ଜାଗତିକ ଭାବରେ। ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କଣ ଖାଇଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ, ନାଇଁ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଭଲ ମେଡିସିନ ଖାଇବି, ବଞ୍ଚିବି। ଭଲ ଘରେ ରହିବି, ବଞ୍ଚିବି। ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବି, ବଞ୍ଚିବି।
ଆଉ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଭଲ କ୍ଲିନିକ କୁ ଯିବି, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସେଇଠି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ଯିବା ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମମାନେ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି କଣ କରିବେ, ସେ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ନାଇଁ। ଅଲରେଡି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ସେ ପତାକା ଭାବରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଝୁଲି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଏଇ ପତାକା ଯେତେ ଥର ଫରଫରେଇକି ଉଡେ, ସେତେ ଥର ମତେ ମୁଁ ସେଇ ପତାକା ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ରୂପକୁ ଦେଖେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ସେ ପତାକା ଦଣ୍ଡରେ ଝୁଲା ସରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହବାର ଅଧିକାର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପରି ପୁତ୍ରକୁ ବାପା କୋଳେଇ ନେଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଓହୋ ତୁ ଗନ୍ଧଉଛୁ ରେ, ସେ ତତେ ମନା କରୁଥିଲି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି କହି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକେଇଲେ, ଡାକ ପକେଇଲେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ମୋ ପୁଅଟା ମରି ଯାଇଥିଲା ରେ, ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଫେରି ଆସିଛି, ତମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ବିତ କର। ତୁମେ ତାର ହାତରେ ପାଦରେ, ତାର ହାତରେ ମୁଦ୍ରିକା ଦିଅ, ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଅ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ବସ୍ତ୍ରାନ୍ବିତ ହେଇ ସାରିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ସାରିଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ ପାପ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିକୁ ଚାଲିଯିବା ନାହିଁ। ଗାଲାତୀୟ ତାର 4 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିପରି କହୁଅଛନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ 4 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ପୁତ୍ର, ଏଥି ସକାଶେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଆବ୍ବା ପିତ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାବରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ବାବୁରେ ତୁ ପରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ, ତୁ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଡମ୍ବନା ହଉଛି ଅନେକ ଆମମାନେ ତଥାକଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ବି ଆମମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଗୋଟେ ପିଗ୍ ପରିକା, ଘୁଷୁରୀ ପରିକା, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଗୋଟେ କୁକୁର ପରିକା। କୁକୁର ଏବଂ ଘୁଷୁରୀଙ୍କର ଦୁଇଟାଙ୍କର ଗୁଣ ଯେ ପ୍ରକାର। କୁକୁର ଆପଣା ବାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଫେରେ, ଘୁଷୁରୀ ଆଉ ଥରେ କାଦୁଅରେ ଲୌଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଥାଉ। ଆମେ ସେ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଭାସି ପଡିଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ। ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅମର ଭାଇକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ 2 ପରିବାର ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଉପାସନା 2:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଉପାସନା ସରିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବାଟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଥିଲେ ଯଦି ଆମର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ କଣ କଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ କି? ଏତେ ସମୟ କଣ ଗିର୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବି ବିଶ୍ୱାସୀ ଏପଟ ସେପଟ କିଏ ହଲିଲେ ନାହିଁ, କି କିଏ ବି କାହା ମୁହଁରେ ଆମେ ବିରକ୍ତି ଦେଖିଲୁନି, ବରଞ୍ଚ ଆହୁରି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡେଇରେ, ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଯେ ଅନେକ ପଛରୁ ଆସି ଆଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମାତ୍ର
राज्यर लोक माने बाहर रही। आज सेम विषयटी देखंतु धार्मिक क्रिश्चियन माने आज उपासना को एते गुरुत्व नहीं, समय अल्प सिउल नाई आगे बेसी समय कहबे 10 मिनिट हेले चलिबो। बाहागर हो पुण्य जहाँ डुबन हो जेकोसी जगार हो जदि सरमन दबार अच्छी पास्टर को स्क्विज करा जीवो आगे टिके देखिबे आ टाइम तो हे गलानी अपन कोन करिया टिके एडजस्ट कर सब जगह एडजस्ट चलछि। प्रिय माने हम माने उत्तराधिकारी हम माने ईश्वर कर आराधना करिबा ए जगत रे जदि सब विषय स्क्विज करिबा काली सकाळे प्रभु मध्य कहबे मो राज्य रे आसिलु जे मु भी टिके स्क्विज कर दछि जा तोर सरी गला है तोर 15 मिनिट थिला 15 मिनिट तो सुनुथुलु ना ए 15 मिनिट स्वर्ग रहली जा बारी तोर तापरे सेति पाई प्रभु आमान को सहाय्य करंतु आज आमाने तांकर पुत्र बोली से निश्चयता प्रदान। द्वितीय विषय होची से द्वितीय करंथी तार 1 पर्व 22 पद द्वितीय करंथी 1 पर्व तार 22 पद रे लिखा जाए से मध्य आमान को मुद्रांकित करियछंती ओ आमान को हृदय रे पवित्र आत्मा को बयना स्वरूप दान करियछंती। से आमान को मुद्रांकित करियछंती कोथि पई भविष्यतर महिमा निमंते से मुद्रांकित करियछंती सील कर देछंती एई पिलाटी याकू मु मुद्रांकित कर देछि ये कोन होबो भविष्यत रे जो ईश्वर तांकर महिमा रे आगमन करिवे से महिमा रे आम माने तांको सहित कोन होबा प्रवेश करिबा। हमर मुलाकात का सहित होबा को जाउछि पिता को तो आमे देखिबा तो सहित स्वर्गर दूत माने किरुब मानक निकट रे आम माने इंट्रोड्यूस होबा को जाउछु। हां आमान को आमे सेमान को देखिबा सेमाने हमको देखिबे एही देखो ये सही व्यक्ति पृथ्वी रे केते केते कष्टता जीवन रे आसीथिला जेमति आमे आयुबकर कहानी सुनिछु जेपरि हमने पाउलंकर कहानी सुनिछु एमानकर जीवनर कहानी को वर्णना करिवे सेठी जण जणकर घटना गुडा को आसुथुब स्वर्ग रे कि सुंदर समावेश। हां प्रभु आपण को एवं मते मुद्रांकित करिसते प्रिय माने भविष्यतर महिमा निमंते एफिसिय तार 1 पर्व 13 एवं 14 पद देखंतु ताहांक ठारे तुमे माने सुधा सत्य वाक्य अर्थात तुम मानक परित्राणर सुसमाचार सुनी विश्वास करी प्रतिज्ञात पवित्र आत्मांक द्वारा मध्य मुद्रांकित होइछ। ईश्वरकर वाक्य द्वारा तुम माने कोन होचो मुद्रांकित हिच हम माने ताहांक नाम रे विश्वास करियछु ताहांको ग्रहण करियछु अतएव हम माने मुद्रांकित अटु हम माने ताहांक ठारे मुद्रांकित अटु काहेकि भविष्यतर से महिमा रे। तृतीय विषय प्रेरित तार 1 पर्व तार 4 पदर जदि आपण माने पढ़ी आसीबे ताहले आपण माने देखिबे किपरि भाबरे पवित्र आत्मा सेठी मध्य कहू अछंती। प्रेरित 1 पर्व 4 पद थरे सेमानक सहित भोजन रे बसिबा समय से सेमानकु एही आज्ञा देले तुमे माने जेरूशलेम रो प्रस्थान करो नाही किंतु पितांकर जो प्रतिज्ञा विषय मोठारु सुनियछ सेतिर अपेक्षा रे थाओ कारण जोहन जल रे बपतिस्म देले सत्य किंतु तुमे माने अल्प दिन मध्य रे पवित्र आत्मा रे बपतिजित हेबो। एवं 8 पद जदि देखिबा पवित्र आत्मा तुम मानक ऊपर अवतीर्ण हुअन्ते तुमे माने शक्ति प्राप्त हेबो आ जेरूशलेम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणे पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो। एक विजय जीवन काटिबा निमंते मुद्रांकित होइछु आमान को से मुद्रांकित करिसंती गोटे विजय जीवन काटिबा पाए शिष्य माननकु प्रभु यीशु से दिन तांकर प्रतिज्ञा मने पकई देले जोहन सिना तुमको जल रे बपतिस्म देले किंतु मु तुम मानकु कोथरे बपतिस्म देबी पवित्र आत्मा तुमको कोथरे बपतिस्म देबे पवित्र आत्मा रे से सहायकारी आत्मा पवित्र आत्मा रे तुमको बपतिस्म देबे आ से अनॉइंटिंग से दिन आसुची जेते बेले से माने एक चित्तरे प्रार्थना रे निविष्ट चित्तरे लागि रहिले स्वर्गारोहण
प्रभु जीशु स्वर्गारोहण कले 40तम दिवस रे पुनरुत्थान 40 दिन पर प्रभु जीशु स्वर्गारोहण कले 40 दिन 50तम दिवस पर्यंत पुनरुत्थान 50 दिन जो 10 दिन 10 दिन शिष्य माने एवं अन्य विश्वासी माने समस्ते एकाठी निविष्ट चित्तरे जेरुसालेम रे रहिले कुआडे गले नहीं जे पर्यंत प्रभु तुम्हें कही ना मु जीवी नहीं जे पर्यंत तुमर आत्मांकर अभिषेक आसी नहीं आमे जीवु नहीं गोटे नुआ अनुभूति से माने धारण कले से माने मुद्रांकित हेले कोथि पाई एक विजय जीवन काटिबा पाई सेथि पाई से माने आजी प्रभु ठारे विजय प्राप्त हेले शिष्य माने जो पितर अस्वीकार करथिले आज गोटे विजय जीवन रे स्वीकार करूछंती प्रभु को पाई साक्षी होचंती प्रभु को सुसमाचार को प्रचार करूछंती दिन थिला से चादर घोड़े हे कि निज को अस्वीकार कर दउथिले ना ना मु यीशु को चिन्हिनी तमे कोन कहूछ मु बुझी पारुनी किंतु से पितर आज समस्त को साक्षात रे कहउछंती बंदी गृह को गला परे भी साक्षी होचंती शेषरे मृत्युवरण पर्यंत मध्य से जाउछंती पितरंकर साक्ष्य आपण जानती नहीं कि पितर को जेतेबेले मारिबा पई कहा गला ये जेहेतु यीशु को विषय रे बेसी प्रचार करछि यीशु को परिया को मार दबा क्रूस रे टांगी दबा को सेतेबेले से हाथ जोड़ी निवेदन करूछंती आज्ञा यीशु को परि मरिबा पई मोर योग्यता नाही आपण तो क्रूस रे मारिबे किंतु मोर गोड़ दिटा ऊपर को कर दियंतु मुंड तळ को कर दियंतु यीशु को परि मु सीधा है कि मरि पारिबि नै केते निज को नम्र करि पारंती पितरंकर जीवन जो पितर दिने कहितिले सी किए मु तांको चिन्हेनी कि जानेनी किंतु आज स्वीकार विजय जीवन काटिबा पाई आज अनेक समय रे आमे जगत रूप एई कृष्ण पाखरे आमाने हारी जाउछु प्रिय माने जगत रे जो कष्ट गुडा आसे जगत रे आमाने जोठी थाउ से अति सहज रे आमाने निजको अस्वीकार करि पकौ केमिति हमर कार्यकलाप द्वारा हमर आचार व्यवहार द्वारा आमे ख्रीष्ट केंद्रिक परिवार है कि बेले बेले सालिस जीवन काटी दो सहभागिता जीवन काटी दो समझौता जीवन काटी दो और चलिबो कोन करबा भूल तो हे गला बहुत भूल टाकू आमे एते सहज रे नै जाउछु आमे हमर पिला मान को हो हमर परिवार को हो आमे संशोधन करि पारु नहीं मोर पुओ कि मोर झियो कि मोर स्त्री कि मोर स्वामी आमने भूल रास्ता रे न जाओ कारण प्रभु आपण को मते एक विजय जीवन काटिबा निमंते सुजोग दै अछंती से एफिसियो 5 पर्व 8 पद रे मते लिखा जाय कारण तुमे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो किंतु एबे प्रभु को सहभागिता रे आलोक स्वरूप होई अछ आलोकर संतान मानक परि आचरण करो आलोकर संतान आमे आलोकर संतान आमे आलोकर संतान वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड आमे जगतर ज्योति अटु प्रिय माने प्रभु आपण को मते ईश्वरंकर आलोक रे आलोकित करि अछंती आमान के विजय जीवन काटिबा निमंते से मुद्रांकित करि अछंती मु एवं मोर परिवार आमान एक विजय जीवन काटिबा कौन ए प्रश्न आज आम पचारिबा कि नूतन वर्षर नूतन मासरे आम यात्रा करुछु प्रिय माने प्रथम मासरे आम यात्रा करुछु मोर परिवार कौन आज सुरक्षित कि मु तो मुद्रांकित हेछि मो परिवार कौन मुद्रांकित कि मो परिवार को समस्त ऊपर से मुद्रांक पड़ी कि ताले कौन हबो आम एक संगरे सेठी भेटिबा आपण कौन चाहती नहीं आपणकर पुओ कि झियो आपणकर बहु कि आपणकर जुआई से माने भी ईश्वर को राज्यर अधिकारी हुअन्तु सेति पई तो कहा जाउची असमान जुआली रे जोचा न जाओ विश्वास रे स्थिर रुह गलातीय मंडली को पाउलो कोन कहउछंती अतएव स्थिर रुह एवं दासत्व जुआली रे आउ थरे जोचा न जाओ प्रभु आपण को मते स्वाधीनता देई अछंती आमे दासत्व जुआली रे जोचा जीवानी असमानता जुआली रे मते जोचा जीवानी आजिर समय अनेक जगह रे ख्रीष्टीय पुओ माने ख्रीष्टीय झियो माने परिवार रे
बापा मां को ठारू दूर को चली जाती निज इच्छा रे पार्टनर से माने तैयारी करती सेमानकर जीवन रो गोटे असमानता माने देखू बापा मां केते स्वप्न देखती मो पुअर बाहागर करी मो झीर बाहागर करी आउ से माने गरीब हुअंतु बा धनी हुअंतु सेमानक लेवल रे चिंता करती किंतु विडंबना होची बाहागर पाखे आसुथुबा समय रे हठात करी पुओ की झील माने गोटे भूल काम करी बसंती से माने मु कहे ना मुंड को हाथ पाईगला परे बापा को पचारती मां को पचारती नहीं से मु कहे जिते आमे सानटी थाऊ आमको जदि कहीं डरांती बा आमे तो निज कथाटा मन थी कि आम पिला मान कथा जदि आमे मन पकेबा पुओटी जिते छोटियाटे थाए बा झीटी छोटियाटी थाए ताकू जदि कहीं बाड़ेबा उठती है पिटी भी धरिकी चिन्ह मत किए तो जड़े जड़े पिला माने कौन डरती नहीं मते जानी ना मो बापा को चिन्ह न मो बापा को कहीदेवी बड़ दर्पर से माने कहती कारण तांको बापा होचंदी वर्तमान हीरो माने पृथ्वीर सबुठ जदि कई बड़ माने शक्तिशाली से होचे ता बापा मो बापा को कहीदेवी चिन्ह न है किंतु से छुआ जिते बड़ हो जाती मां का आगे फेरा दुआड़ती मां देखिलु बापा किछि जानी ना खाली बल बल होचन माने सेते बेले पुओ बा झियो भाबे मु होची हीरो आ मो बापा होचंती जीरो जे तळ दिन रे निज बापा को हीरो करके निजे जीरो हो जाइतला आजिरो डेट रे से कोन हो जाइछि मु होची हीरो मो बापा से किछि जानते नै वर्तमान केते टेक्नोलॉजी चेंज हलाने कोनटा बापा जान मुंडो काम करू अरे मुंडो कारण काम करु नथबा बापा ही सब काम करी केते बाट नै के आछंती ना प्रिय माने एक विजय जीवन काटिबा पाई तेणु आजिर समय रे एई भाइरस टा खेलुची प्रिय माने मते भी बहुत कष्ट लगे जेतु युवा युवती मानक भितरे काम करिछि म एमती अनेक जगह रे कहिछि मध्य जे प्रभु आमान को विशेष मूल्य रे किणी अछंती आम माने प्रभु को पई पृथकीकृत होबा से बापा मां माने केते कांदु थिबे से बापा मां माने केते कष्ट पाउथिबे जिते बड़े गोटे झियो गोटे पुओ जिते बड़े से निष्पत्ति नहीं जाए मो बापा को इच्छा रे मो मां को इच्छा रे मो आगु को बढ़ी तेणु प्रभु आपण को मते मुद्रांकित करिसंती एई शिक्षा अनुयोग गुड़िक आज धीरे धीरे कमी कमी जाउची चेतना वाक्य गुड़ाक कमी कमी जाउची प्रेम जेहेतु मंडली मध्य चाहुनी मंडली रे अनेक जगह रे चाहू नाहंती मंडली रे ऑलरेडी स्पीकर आसीबा पूर्वरु आगे टिके देखिके वाक्य देबे कारण सब विषय आपण तो जानती आ माने ता माने सेठी कोन गोटे स्वाधीनता न थाए ऑलरेडी सेति पई अनेक जगह रे बांधी हेबाको पड़े पवित्र आत्मा भी बांधी ही जानती पवित्र आत्मा कारण एई कथाटे जते बेले के सपोज मते जदी कहउचंती कि मते केही कहउचंती कोन हबो पवित्र आत्मा से कथाटा सुनले ना से ही तांकर से जो सोर्स टाकू कोन करिके स्लो कर देबे से सोर्स आ आसीबनी जस्ट गोटे जहाँ गोटे कैसेट बजेला बेले गोटे कैसेट बाजियो आ किछि नै सत्य कथाटा कहउछि जोटी वक्ता को आगुआ कंप्रेस कर दिया जीव ना सेठी कोन से फ्लो आस परिबो प्रिय माने एटा गोटे बहुत बड़ भाइरस गोटे खेली खेली आसिला धीरे धीरे मंडली गुडा करे तेणु करी आमे सावधान होबा चतुर्थ विषय आ जोड़िए विषय कहि मु शेष करी समय हो जाइछि द्वितीय थेसलोनिके 2 पर्व 13 पद द्वितीय थेसलोनिके 2 पर्व 13 पद रे लिखा जाए किंतु हे प्रभु को प्रिय पात्र भाई माने तुमान को निमंते सब बेले ईश्वर को धन्यवाद दबा आमान को कर्तव्य कारण ईश्वर आत्मा को पवित्रता और सत्य रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा निमंते तुमान को प्रथम फल स्वरूप मनोनीत करी अछंती चतुर्थ विषय हूँ एक पवित्र जीवन काटिबा निमंते से आमान को करछन्ती मुद्रांकित करछन्ती या पूर्व मु कहली तृतीय विषय विजय जीवन काटिबा निमंते एटी चतुर्थ विषय होची से आमान को पवित्र जीवन काटिबा निमंते साहाय्य करंती आत्मांकर पवित्रता और सत्य रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा निमंते आमे अनेक समय ए कांसेप्ट भितरे के रही जानती हम तो थरे तो परित्राण पाई सारिछि आउ तापर मु जेते पाप कले चलिबो नाही
आपण सील हेई सारिचंती पुरा आपण परित्राण प्राप्त अर्थात परित्राण पाइला परे आपण चेष्टा करिवे संपूर्ण से पापरु एक पृथकीकृत जीवन काटिबा पाई सिद्ध जीवन काटिबा पाई मु आ पाप करिबि नाही मु आउ थरे पछकु माने मु आउ थरे घुसुरी हेबि नाही मु घुसुरी नुह हैं जेंती से आपनकर एडवर्टाइज गुडा का सुनी जो मु मूर्ख नुह आपनकर जो कोन सेटा भीम आप रे बते दोछ ना कोन गूगल पे बा फोन पे चलेबा कहले से केई जणे ताको पैसा मागुचंती से सेटा कहउचंती मु मूर्ख नुह आमे सेठी मध्य निजको रखि पारिबा मु घुसरी नुह जे मु आउ थरे कादुरे लोटिबी दिन थिला मु कादुरे लोटुथिली मु लटपट होउथिली किंतु एबे मते प्रभु कोन करछंती ताको रक्त द्वारा हुए तो से अपवे पुत्र आउ पछकु फेरी नथिबो नुहि कि कतरे नै कि अंध थरे बाड़ी हो जाए द्वितीय थर नुह हुए तो से आउ पछकु फेरी नथिबो ता बापांको गृह रे रहितिबो आज आपण को मते पितांको गृह को जीवाको अछि सेठी चिरकाल रहिबार अछि आमे पछकु फेरीबा नै एवं पंचम विषय कहि शेष करबी जोहन 14 तार 26 पद जोहन 14 पर्व 26 पद रे लिखा जाए किंतु से सहायकारी अर्थात जो पवित्र आत्मा को पिता मो नाम रे प्रेरण करिवे से तुमान को समस्त विषय शिक्षा देबे आ मो तुमान को जहा जहा कहि अछि से सब तुमान को स्मरण कराइबे पवित्र आत्मा वाक्य द्वारा मन को शिक्षित करेबे एजुकेट करेबे आपण को मते सहायकारी आत्मा कोन करिवे ताकर वाक्य द्वारा प्रतिदिन प्रभुकर वाक्य मो पाखरे पहुंचुची जो द्वारा मु निजको श्रृंखलित करिबी मो परिवार को श्रृंखलित करिबी ताको वाक्य द्वारा से मन कोन करंती शिक्षा प्रदान करंती तार आउ गोटे रेफरेंस हम देखिबा से प्रथम करंती 2 पर्व 13 पद प्रथम करंती 2 पर्व तार 13 पद रे लिखा जे अति सुंदर विषयटी से समस्त विषय मध्य आम माने मनुष्यर ज्ञान द्वारा शिक्षित वाक्य रे कहि न थाउ मात्र आत्मिक विषय सब आत्मिक विषय द्वारा बुझाई आत्मांक द्वारा शिक्षित वाक्य रे कहि थाउ मनुष्य भाषा रे नुह मनुष्य परि नुह मनुष्य जेपरि शिखाए से आज जगत रे मध्य अनेक शिक्षक माने बाहर छथि जेमति आमानकर प्रीचिंग रहिला तो धीरे धीरे एई प्रीचिंग गुडा को देखि देखि अन्य माने मध्य प्रीचिंग आरंभ करले आपण माने देखुतिबे अन्य विश्वास मତରେ मध्य प्रीचिंग गुडा को रहिलाडी आउ से जागतिक भाव जेहेतु भल भल पाठ पढ़ी डिग्री सब लाभ करते तेणु तांको भाषा रे बुझाती भल कथा गुड़ाक मु कहूना से गुड़िक खराब कथा कि भल कथा गुड़ा नीति शिक्षा गुड़िक किंतु एठी कोन सेटा जगतर ज्ञान रे किंतु एठी जेतबेले प्रभुंकर लोक माने बा आपण मानक मध्यरु जो माने प्रभुंकर वाक्य नै कि आसते आपण मानकर अनुभूति मध्य थिबो आपण माने कोन ताहांकर साहाय्य लोड़ते से साहाय्यकारी आत्मा आपण को सिखांती तापरे आपण सिखाई पाकु बाहर ने तो प्रिय माने एटा माने देखुचु आम माने ज्ञान द्वारा शिक्षित वाक्य रे नुह किंतु आत्मांकर द्वारा आत्मिक विषय को आत्मांक द्वारा शिखै खाओ तेनु प्रभु नामर धन्यवाद हो आम माने ए पांचटी विषय को विशेष भाव में मन रखिबा जे प्रभु आपण को मते मुद्रांकित करी अछि आउरी अनेक विषय रही जाइछि प्रभु सुजोग देले आउ केबे जदि प्रभुंकर इच्छा थाए आम माने ताहा सुनी परिबा तो आम माने तांकर पुत्र बोली से आमान को मुद्रांकित करी अछंती आम माने तांकर महिमा करिबा बोली से आमान को मुद्रांकित करी अछंती एक विजय जीवन काटिबा निमंते एक पवित्र जीवन काटिबा निमंते एक शिक्षित जीवन काटिबा निमंते से आमान को मुद्रांकित करी अछंती तेनु प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु मो आरंभ रे कहिली एबे भी कहूची सील जदि खोला हे गला सरी गला पाठ आपण स्वर्ग को आउ जाई परिबे नै सेठी प्रभु कबे रिजेक्ट एटा अनसील ले जाय छी ना ना तुमे जाओ चलो हला तो हमर सील एई परि मुद्रांकित हे के थाउ तांकर मुद्रांक हम ऊपर थाउ हमने से मुद्रांकित अवस्था रे तांको पाखरे पहुंच प्रभु ए संक्षिप्त चिंता रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु जदि अधिक समय हे जाय क्षमा करी